हेलो 3 दिन छुट्टी रे मु प्री प्लानिंग करी बाहर पड़े फास्ट तो वेरी इंपोर्टेंट पर्सन को भेटवा लगी सी हूँ ये गुलू तो ता सहित मजा मस्ती एंजॉय करके मो दिनटा केमती कटिला आग को देखले जानिए। पानी पीबार ना ना खाली नाटक करछु प्रबल नाटक तोर मो पुओ को रखी पार ना बोली मोबाइल थोड़ी दीछंदी पाठ सब एना पढ़दब गुलू आड़ को नेलु गुलू ए बाबा मामा ये को करछु मामा काय मो फोटो उठौजा हम पाठ पढ्छु डिस्टर्ब करछ पाठ पढ्छु पुरा मन ध्यान दे मात्र जा दीदी जेहेतु शाढ़ी पिंधुते ताकू आने बार बार मना कले तेणु कर बाध्य करिया ये भी क्या हम गुपचुप पसंद चाट हाँ हाथ धोई मु आगो खाइ देबे हाँ जब खाई पार भल कथा से साइड कर दौन तार पानी पड़ो हाय गाइस एबे गुपचुप पार्टी किटी पार्टी जमी बंटा है गला अरे जमी बंटा बाड़िया पिटा मत नबा आम दबा आमे दबा पे बडे उठा जमी बंटा हैला एबे आउ बंटा कंटा सब रिला समान समान खाइ देउ मु मोर खाइ के भाई कर भी अध अध ले खाइ दउ शिवा बुढ़िया रेडी पड़छुंदी नदी सी दउचंदी मु एले नहीं दउ कटा कटी करछि हैला रेडी हो तुम जा गुड नदी तोले मारी हो गोटे मुंडिया जे पड़थि जाई कोठी ओ तू चिली छे तू खाइबो व्यस्त हो ना हम जाउ छु खाइ दे आसी तो बस पल्ली कुआ कटिया को एटा मजा लागिलो फर्स्ट टाइम एंट्री ओ एति को कुआ काटिला बेले मु काटिछि एति को कुआ तादरे पुणी एति को टिकी टिकी बड़ बड़ अभ्यास देखिनु ना ए नाना का कहू देखि सुन एबडे ए मशीन टा कोन देखिलो नुआ गोटे कोन आन देइछ गोटे छुरी दाढ़ा करिया पेगे फ्लिपकार्ट रे मिल जाउची मात्र 110 टंका रे छुरी दाढ़ हो इतरे भाई आमे सेपटे केते कोन काटी कुटी बाटी बुटी थोई सेलुनी छत्तू चिली हबो बोलिका चलो आसो पळे आसो भाई छत्तू चिली आज रोसई करिए आउ तेरे भाई कोनटा कहला हमें बुझी पाइलुनु सब के लोग अब मोबाइल ले जी सुनो तुम क्या पसंद है कोडा अरे एठी थुआ है बाहर की हम जान न जान परिबेनी तुम पानी में हारी बोलनो पके सेला पर मुझे गाई सो टिके कथा हुए हैं गाई सो टिके टाइम न लेबो होई हे सामू के छाई
ବାହାରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ବାହାରିବ ନା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋମାତା। ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବାହାରିବ ନା କଣ? 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ ଆଗ ସେ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିଦେବା। ଏଠି କ'ଣ ଅରୁଆ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ସୁନା ଲୁଣ ଦେବା କହୁଥିଲି। ଚଟକିନି ଖାଇଦେଲା। କଣ ଗଲାଣି ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଏପଟେ ରୁଟି ବି ହଉଛି ଏଠି ତ ଏଇ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ରେଡି ୱାଓ ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରୋଷେଇ ଆଳ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ବସି ପଡ଼ିବା ଜମା ଲେଟ୍ କରିବାନି ଠିକ ଅଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଟିକେ। ଚଳିବ ଦେଖିଲ ଟମାଟୋ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ଦରକାର ମୋତେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଟିକେ ଖାଲି ନାଇଁ ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଖି ଯାଉଛି ବଜାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ରିଅଲ୍ ବାର୍ଥଡେ ତ ଗୋରୁ ସେବା କରିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପିଠା ଆଣି ମୁଁ ଗୋରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଗାଈକୁ ତାଙ୍କର ଖାଇସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିନା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୋଉ ସେ କଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେ ନାକ କଟିଆ ଦିଦି ଦିଦି ଗୁଲ୍ଲୁ ଗୁଲ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଲ୍ଲୁ ହେଇଛୁ ନମ ହେଇଛୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ହବ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା। Hello guys. Hi. ପୁଣି अरे वाह मिस करथाना मैं न देखिले फटो उठा धौलीरे धोलाटा तो घुमले आता पाकिस्तान धौली ए नुआ बोटा किए कि रे नुआ बोटा किए कि कुनी नुआ बो धौली देखिया कहिचो हे छुआ जय बुद्ध देव ओने हो Publisher. एते खरा होउथिले भी आमे धौली रे बहुत मजामस्ती करी फोटो वीडियो उठेई एबे घर को बाहरलु हां एडा किए कि रे किए कि कोन ला धौली बुला शेष घर को जिबा हां
ଯିବା ଘରକୁ ହଁ ଚାଲ ଖରା ପଡୁଛି ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆସି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗକୁ ଓ ଖଟା ଖାଇଦେଇ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ବିଦାୟକାଳୀନ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ଭାଇ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତ ଏଇ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ବାଇ।